Nice one! Yee! Sige! Hoy, diamond! Ah! Diamond! Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be armed to the teeth to be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate. Good morning! Woohoo! Morning, vlog! Yee! Morning sa lahat, good morning. Ang dami namin. Ayun na si Master Sam, oh. Morning! Si Master Papa Jack, nainggit na lang, pagkwentuhan na sa lahat. Lahat ng sasampa. Lahat ng kayak Lahat na lalapag. Ayun, good morning po sa lahat, Maganda na panahon. Woohoo! Kahit ganda. Ganda pre, ayun na. Yep! Top Gun ang aking kasamang kaya. Naka Top Gun yan. Kay Maverick yan, Pre. Okay, mamaya na lang. Maubos yung memory. Kaya pag ito pala sabay tayo para... Unang strike tayo. Medyo magandang size to, Magandang size to. Pula-po. Laki na pula-po. Wow. Magandang size na lapu-lapu, guys. Doon ang aranghada, lapu-lapu. Uy. Laki. Sige, diyan ka lang. Yan ang jig nating from AliExpress. Ayan, yan yung nakadali, Napakagandang jig sa murang halaga. Yan ka na lang muna. Yan. Ka lang muna. Okay, hagis tayo ulit. Woohoo! Nice one! Yee! Sige! Yan! Strike tayo. Ano to? Lapis? Ano to? Uy! GT! Pitik-pitik lang, my friends. Thank you, Lord. Oops. Sundan natin. Woohoo! Pitik-pitik lang. Yan. Sige. Ang laki. Kunin ko yung jig. Oy, my friend. Re-release ko lang, guys. Uy! Ang laki mo. Hindi na. Bye-bye. Kabait ka. Yan ha. Okay. Yes, bye-bye. Hagis tayo, guys. Hagis na. Yan. Kala ko huli. 3 hours later. Maliit na lapu-lapu, guys. Release kita. Bye-bye. Yan ulit. Yan, pitik lang. Lubog. Drop. Pag lubog na, angat. Yan, ganun lang ang routine, guys, para makahuli tayo ng lahat ng isda mahuhuli natin. Ayan na lang siya nakaswide sa kasi lapu-lapu, sherry, mga isdang yun nasa baba kasi yun gusto mo talagang yan, kanduli yan. Yan naman kanduli na naman. Diyos ko po. Naku, kanduli. Ikaw na naman. Pagka kanduli na naman. Wag naman. Ay, iba. Iba na to. Guys, iba na to. Hindi na to kanduli. Di totoo yan. Iba. Hindi ko alam. Iba. Hindi, gumilid Gumilid. Ayan Iba. Yee! Raramdaman ko na to. Iba na to. Hello, pre.
Nakahuli ka? Ha? Oo, maya. Lagi ako may hila dito eh. Ha? Oo, lagi may hila dito. Yung una, kanduli. Laking kanduli ni-release ko, visit. Ako, si Sherry lang, Sherry. May sherry dyan? Eto, bang kanduli na naman yata to. The next day, Yan na, release na naman kita. Puta, ang laki. Ang dami. Grabe. Strike tayo. Okay, barakuda to. Kuda yata. Barakuda. Malamang. Ayan. Barakuda guys. Ang ganda siya ng pamaing to. Hello. Sige na, kain tayo. Sige. Yan. Ayun, nagkainan. Picnic na lang sa picnic na lang sa gitna. Ayan o, may nagsasalita pang hanap. So. Ayan. Guys picnic muna kami. May sponsor, Pancit Canton, tsaka si Maring Lucin. Maring Lucin. Ayan o. Tsaka Pancit Canton ni, di ba yan? Pinahuli, kaya Pancit Canton muna. Pancit Canton na, ng brand? Lucky Me. Sausage pa, sausage. At saka sausage ni, Meron na? meron ako. Sausage pa ito. Ayan na guys kain muna kami kasi baka makahuli tapos kaagad yung ano ko nako la ay king yata pre wala sumabit na. Hoy, huwag kang sumabit. Utang na loob. Another strike na ni Kanduli. La. Huli. Guys, Kanduli na naman yata. Oh my God! Wag naman! I released two catfish, big one. Yeah, I don't know if it's catfish. Okay. Ay, nako! Kanduli! Wag naman! Pangatlo ka na pagka... Yan! La. Oh, gusto yung battery ko, pre. Hoy. La. Tibay ni Daido. No, it's not king. No, I think it's catfish. Yeah. This will be the third one. I catch huge one there. I just release it. Ay, nako. Grabe. Ganitong galaw. If it's cobia, oh my God, cobia. But this kind of jumping, yeah? I catch already a few days ago. Wait, diamond! Diamond! What the? Oh, ang laki, pre! Ay! Dali, sadali!
Laki. Another one. Thank you, Lord. Kaya sandali pre. Jambo. Nice one. Diamond. Ay, thank you, Lord. Mas malaki ito, pre, ano? Ayun, no? Guys, look at this. Thank you, Lord. Ay. Yun. Yan yung jig natin, no? AliExpress. Pre. Ngiting tagumpay. Ay, Lord, tingnan nyo. Oh, siya. Hihi. Thank you, Lord. Yun, no? Nice one. Nice one.